Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Arsa and I want to interpret this video in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Okay, so in this brief moment, let's thank God that let us have this beautiful moment to talk and to attend this talk and speech, to listen to this speech. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. So in this brief moment, I want to tell you guys, I want to do a speech about how to do self-love or how to love yourself. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima dirinya sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat loh teman-teman. So in this world, sometimes people put hate on themselves, and it's easier for them to hate themselves, put a lot of hate on themselves, self hate and hate speech to themselves, while instead of hating yourself, loving yourself is more good for you and a lot of benefits. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, So before we jump into the next, do you guys know what is self-love? So self-love is loving yourself abundantly, and it have a lot of benefits for your good physics and also mentally. Masih kita harus self-love. Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love memiliki banyak sekali. And why do we have to do self-love? Because self-love is the keys of good life, and we have to be happy. Oh yeah, self-love makes you happy, and happy is the keys of a good life. Manfaat lah teman-teman. Di antaranya bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. So if you are loving yourself, you can be more confident, and you can live your life more happily. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama ada self-awareness. Adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, so first you have to have a self-awareness, because self-awareness you can understand about yourself more, and how to do it, how to become more aware of your self-awareness. You can do like a diary or have a journaling in your life. ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Yang ketiga, So, and the second is self-worth. So, it's about know your worth. So, people have I don't talk about people. You have to know about your self-worth. So, you don't have to change yourself to be anything, to be accepted in anything. You have to understand your self-worth. Know yourself. Self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik.
Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Yang keempat ada Okay, the third one is self-esteem. It's kinda similar to self-worth, but self-esteem is how you accept yourself. When you yourself accept you knows your own worth to be accepted by yourself. It's it's kindly different from self-worth, but it's a part of self-worth. self-care. Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang ia sukai. Nah, salah satu contoh self-love yang sering banget dilakukan oleh banyak orang adalah me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall, keliling ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tapi And the fifth one is self-love. And what you do for the self-love is to do your me time. Like sometimes people do how to achieve self-love. You sometimes do your hobby, like doing your me time in watching movies or go somewhere else. selain me time, ternyata contoh self-love itu banyak loh teman-teman. Misalnya, self-reward, selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Oh, but there's another method to do the self-love. First is to start your morning with a happy thinking and to put a smile on your morning, and then self-reward, and also always be grateful to God for the life that you have. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, So over everything that she's been telling, I've been telling you, have you done any of that? And here's the tips, more tips. kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. First, you have to understand yourself, and don't compare yourself with the others. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Okay, and the third and the fourth is to know and to understand that no people is perfect, and is to understand your own fear to be evaluated by yourself. Yang keenam, kenali orang-orang dan bergaulah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah terlahir ke dunia ini. Ada satu Okay, and then you have to befriended good people, and then you always remember that you mean something to this world. Okay, you are not nothing, you are always something. kutipan mengenai self-love dari psikologi klinis di Arinda. Ia mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru true self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan lagi nggak nyaman sama diri sendiri. Okay. Once Dr. Miranda from psychology said, loving yourself is the same like when you love someone, because when you love someone, you see their ups and downs, their positive and negative, but that's the love, because when you love someone, you accept who they are. It's like when you do the self-love, whether you're good and you're bad, you accept it yourself. It's like that. Bagaimana? Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? So what do you think? Have you been a little bit more brave to love yourself? Karena sejatinya cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati. Lantas terimalah dirimu dan mulailah berdamai dengan keadaan, meskipun sulit itu pasti. So make peace with yourself even though it is hard.
Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri agar Before you love someone else, love yourself first. nantinya tak saling menyakiti. Jadi, ayo biasakan self-love. Sekian yang dapat saya sampaikan. So, yeah, before you love someone, you have to love yourself first. So you wouldn't hurt anyone else, I guess.